अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वो फ़ैसला आ गया जिसका सबको ही इंतज़ार था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है और उसके बाद ये समझ लग जाएगी, ये मुतय्यन हो जाएगा कि आने वाले फ़ैसले किस तरह से होंगे। जी बिल्कुल, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो फ़ैसला था वो आ चुका है और उस फ़ैसले के मुताबिक 10-5 की तनासब से, यानी कि 10 ने इसके हक़ में जो है वो फ़ैसला दिया और 5 ने इसकी मुखालफत में फ़ैसला दिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के। और ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है अब नाफिज अमल हो चुका है और इसकी हम बात करेंगे उन पहलुओं का जिसके मुताबिक हम ये बैठे थे ये आस लगा के कि क्या फैसला आता है और फिर उन फैसलों का जो माजी में हो चुके हैं उनका क्या जो है होगा, उनके साथ क्या होगा या उन चीज़ें किस तरह से आगे चलेंगी। जिस तरह से ये पॉलिटिकल केसेस बनाए गए थे, अगर हम बंदयाल साहब के दौर की बात करें तो उस दौर में जो फैसले किए गए थे। सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस कर लेती हूँ कि 10-5 की तनासब से इनके 10 ने इसके हक में कहा और 5 ने इसके अगेंस्ट में फैसला लिखा, जिन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है ये नाफिज नहीं होना चाहिए या पार्लियामेंट को ये इख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में कोई उसमें तरमीम कर सके। तो अब उससे उसके साथ साथ जो इसका एक और पहलू था कि माजी के जो फैसले हैं, क्या इस एक्ट का जो इतलाक है वो माजी के फैसलों पर होगा और उसके हवाले से 8-7 से, यानी कि 7 ने कहा कि इसका जो इतलाक है माज़ी के फ़ैसलों पर वो होना चाहिए और 8 ने कहा नहीं होना चाहिए। ये बहुत करीब-करीब था, लिहाज़ा इसको भी जो है वो मुस्तरद कर दिया गया कि जो माज़ी के फ़ैसले हैं, उन पर इस एक्ट का इतलाक नहीं होगा। तो ये तो कुछ वो स्टेट्स थे जो आप लोगों के साथ भी शेयर हुए पहले। अब ये वो चीज़ें हैं कि हो चुकी हैं, यानी कि फ़ैसला सुनाया जा चुका है, अब आगे क्या होना है, हम इस पर बात करेंगे। अभी आगे जो होना है उसमें ये चीज़ समझ लग गई है कि जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो अपना जो इख्तियार है उन्होंने, एक तो उसको ज़ाहिर है ये टोटल फ़ैसला ही इस पर था कि वो अपना इख्तियार जो है वो तक़सीम करना चाहते हैं। अपने से आगे जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे वो उनके साथ जो है वो शरीक होंगे। 3 लोगों का बेंच होगा, किसी भी केस को लेके वो उसमें जो भी फ़ैसला है वो सुनाया जाएगा। बंदयाल साहब के दौर में आप लोगों ने देखा कि उन्होंने उनकी मर्ज़ी थी, अगर वो किसी केस को लगाते, नहीं लगाते, उनकी मर्ज़ी थी। उन्होंने काज़ी फ़ायज़ ईसा को किसी भी बेंच का हिस्सा उस तरह से नहीं बनने दिया। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी-सी जो है वो बेहतर हुई है। यानी कि एक जो वो वाला दरवाज़ा था जिसको हम कह लें कि एक फ़िरौनियत का दरवाज़ा था, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाहिए हमें कि जो चीफ़ जस्टिस साहब की डिक्टेटरशिप थी वो ख़त्म हो गई। अभी काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो अपने इख्तियारात जो हैं वो खुद चाहते हैं कि मेरे साथ आएँ और उसमें जो है वो शरीक हों उन फैसलों में, उन केसेस को आप लोग भी देखें, क्योंकि ये अपनी नौइयत का एक डिफरेंट केस था। हमेशा जब, जैसे कि हमने पहले व्लॉग्स में भी कहा कि लड़ाई इस चीज़ पे होती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात मिले जाएँ और ये इस लिहाज से हिस्ट्री में हम देखेंगे डिफरेंट चीज़ है कि चीफ जस्टिस साहब जो है ये चाहते हैं कि उनके जो इख्तियार है वो आगे तक़सीम करें, उनके साथ 2 और लोग आएँ ताकि इस चीज़ को उनके बाद आने वाले जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं वो भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखें। अगर हम बात करें कि जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब के बाद जो मोस्ट सीनियर तरीन है उनमें जस्टिस तारिक मसूद का नंबर आता है, फिर उनके बाद एजाजुल एहसन साहब हैं, फिर मंसूर अली शाह साहब हैं और उसके बाद याहिया अफरीदी साहब हैं। ये इसी सीक्वेंस में ही आएँगे चीफ जस्टिस की लिस्ट में। जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा के बाद जस्टिस तारिक मसूद साहब होंगे और उनके साथ जो आगे 2 सीनियर मोस्ट होंगे उनमें एजाजुल एहसन और मंसूर अली शाह साहब हों। इसी तरह से ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा और ये एक अच्छी प्रैक्टिस होगी कि एक एक इंडिविजुअल फैसला जो हमने देखा कि माजी में जो 184(3) के तहत जो फैसले किए गए, जिसमें स्टील मिल का केस देख लें, रेकोडिक का देख लें, हमें इस ये रेकोडिक वाले मामले को देख लें कि बिलियन डॉलर्स का हमें नुकसान हुआ। तो इस तरह के मजीद नुकसान से बचने के लिए जो है, और चीफ जस्टिस साहब ने भी इस तरह की बहुत सी मिसालें दी, आप लोगों ने सारी लाइव कवरेज देखी होगी, जो भी उसमें वो अपने रिमार्क्स पास करते रहे। अब इसमें जो एक अहम नुक्ता है वो ये है कि अब जो कहा ये जा रहा था कि जब ये फैसला आएगा तो उम्मीद लोगों को यही थी कि ये माजी के फैसलों पर भी इसका इतलाक होगा, यानी कि बंदियाल साहब से लेके जितने भी फैसले हुए हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। उसमें फिर उनको ये भी उम्मीद थी कि नवाज शरीफ साहब के या जरदारी साहब या दूसरे भी जो केसेस इस तरह के हैं, शायद उनका भी मामला जो है वो कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा। नवाज लीग की बात करें कि वो क्या हिकमत अमली करती है, क्या वो रिव्यू में जाते हैं, अपील में जाते हैं, क्या करते हैं, ये मामला आगे चल के क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बात खत्म हो गई कि जो एक उम्मीद थी
پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید اس کا اطلاق جو ہے وہ ماضی کے فیصلوں پر بھی ہوگا، لیکن ماضی کے فیصلوں پر جو ہے وہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ابھی جو آج سے اگر یہ نافذ العمل ہے تو اس کے بعد جو فیصلے ابھی ہوں گے ان پر اس کا جو اطلاق ہے وہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ اچھا اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، کہ جب پارلیمنٹ کو یہ لگا کہ جو عدلیہ ہے اس کی آزادی عدلیہ کے اندر سے ہی سلب کی جا رہی ہے، یعنی کہ عدلیہ اپنے ہی ہاتھوں جو ہے وہ مجبور ہو چکی ہے یا اس کو قید کر لیا گیا ہے، تو اس کی آزادی کے لیے کہ عدلیہ کو آزاد کرانے کے لیے پھر یہ والا جو معاملہ تھا اس کو لایا گیا۔ اور پھر دوسری بات اس میں کہ یہ بار ایسوسی ایشن کا بھی یہ مطالبہ تھا، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے، کیونکہ یہ ایک دھڑے بندی اس میں واضح نظر آ رہی تھی کہ اس میں دھڑے بندیاں ہو گئی تھیں۔ بندیال صاحب کا ایک علیحدہ گروپ تھا، اسی طرح سے دوسرے جو تھے ایک سائڈ کے وہ علیحدہ تھے، تو بار ایسوسی ایشن میں بھی جب یہ مطالبہ اٹھایا گیا اسی وجہ سے ہی اٹھایا گیا تھا کہ یہاں پر لوگ انصاف کی امید لے کے آتے ہیں، عدل کی امید لے کے آتے ہیں، لیکن یہاں پر تو ان کے اپنے اندر ہی اتنی زیادہ دھڑے بندی، اتنی زیادہ پولیٹیسائز ہو گئی ہیں یہ چیزیں کہ عام آدمی بھی اب اس پہ جو ہے وہ آواز اٹھاتا ہے اور انگلی اٹھاتا ہے کہ عدلیہ کے اپنے اندر کیا ہو رہا ہے، اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو کس طرح سے اپنے فیصلوں پر جو ہے وہ پولیٹیسائز ان کو کیا جاتا ہے یا اثر انداز کیا جاتا ہے چیف جسٹس صاحب کو۔ ان سب چیزوں کو لے کر یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے اگر دیکھا جائے تو۔ آگے جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ فیصلے نہیں ہوں گے جس طرح سے ہم نے ماضی میں دیکھا، جس طرح سے ہم نے بندیال صاحب کے دور میں دیکھا، اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ہم نے مثالیں دیکھی ہیں کہ کتنا یہ برا جو پچھلے 10 سال کم از کم گزرے ہیں وہ کس طرح کے جو ہے وہ گزرے ہیں عدلیہ کے دور کی اگر ہم بات کریں تو۔ لیکن اس میں ایک اور سوال ہے، عام آدمی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے عام آدمی کو اس طرح سے ڈائریکٹ فائدہ تو نہیں ہے، اللہ ہر ایک کو بچائے اس طرح کے کیسز کے کسی کا واسطہ نہ پڑے عدالتوں سے، اگر ہاں ان لوگوں کے لیے ضرور اس میں ایک بہتری ہے کہ جن کے پہلے کیسز لگے ہوئے تھے، اور بندیال صاحب کی اب ٹینیور کو اٹھا کے دیکھ لیں اس میں زیادہ تر کیسز ایسے ہی تھے کہ جو کہ زیادہ پولیٹیکل ہوتے تھے، عام لوگوں کی جو تھی اس میں باری ہی نہیں آتی، تو اس طرح کے ہمیں فیصلے بہت جلدی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عام آدمی کے لیے اس میں یہ سہولت ہے کہ جو ہزاروں کی تعداد میں کیس پینڈنگز ہیں اب ان کی بھی باری آئے گی، ان کے بھی کیس لگیں گے اور جلدی جلدی یہ کیسز جو ہے وہ نمٹا دیے جائیں گے، اور جو پولیٹیکل چیزیں ہیں وہ ہمیں کم سے کم ہوتی ہوئی اب یہاں پر نظر آئیں گی۔ یہ عام آدمی کے لیے اس میں ضرور ایک ریلیف جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ابھی تک کی جو اپڈیٹ تھی اس حوالے سے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں کچھ اور ڈیفرنٹ چیزیں بھی نظر آئیں۔ پاکستان نون لیگ کی اگر ہم بات کریں کہ ان کے جو کیسز کا معاملہ ہے اب وہ کیا رخ اختیار کرے گا اور ان کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، ڈیفینیٹلی ہر ایک نے اپنے اپنے بچاؤ کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی تو وہ رکھی ہوگی، اور یہ فیصلہ جو ہے ایک خوش آئند فیصلہ ہے، اور یہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا کہ کیونکہ 15 ججز تھے، اس میں فل کورٹ تھا کہ اس میں میجورٹی جو ہے وہ ماس بائی 4 نام تو پرومیننٹ تھے جن کا تھا کہ یہ اس کے حق میں نہیں دیں گے، اور باقیوں کا تو تھا کہ اس میں کچھ بھی وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ 10-5 کی تناسب سے جو ہے وہ فیصلہ آیا کہ 10 نے اس کے حق میں دیا اور 5 نے اس کے اگینسٹ فیصلہ دیا۔ بہرحال اگر امید یہی کرتے ہیں کہ اب جو ہماری عدالتیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلے کریں گی، اس طرح سے کسی انفلوئنس کے میں آ کے جو ہے وہ اپنے ڈیسیجنز نہیں دیں گی، اور عام آدمی کے جو کیسز ہیں وہ ان کی بھی اب سنوائی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔